चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. So I speak one line and then you speak? Yes, Prabhu. You can say phrases, short phrases. Okay, yeah. Okay. So today's theme of discussion is devotee care. Muy bien, el tema de la clase de hoy es el cuidado de los devotos. Lord Krishna appeared 5,000 years ago. El Señor Krishna apareció hace 5,000 años atrás. And he spoke the Bhagavad Gita. Y él habló el Bhagavad Gita. In which he said that Kaunteya Pratyanihi Name Bhakta Pranashyati. En el cual él dijo, Kaunteya Pratyanihi Name Bhakta Pranashyati. My devotee will never perish. Mi devoto nunca perecerá. So Krishna spoke the Bhagavad Gita specifically to protect Arjuna from becoming morose. Krishna habló el Bhagavad Gita específicamente para proteger a Arjuna que no se vuelva perezoso. Arjuna did not lack any skill. A Arjuna no le faltaban habilidades. But when Arjuna saw his own grandfather and his own teacher, Arjuna lost his will. Pero Arjuna cuando perdió a sus profesores y maestros, perdió su voluntad. So the Bhagavad Gita was spoken by Krishna to Arjuna not to improve his skill, but to improve his will. Perdón, queridos devotos, por favor apaguen sus micrófonos. Aunque Shavaya puede ayudarme a apagar los micrófonos de los devotos. Gracias. Arjuna habló el Bhagavad Gita no para levantar las habilidades de Arjuna, sino para levantar su voluntad. Therefore, the greatest need in the association of devotees is we have to be in the mood of Krishna to Arjuna. Por eso, la gran necesidad cuando estamos asociados con devotos es que debemos estar en ese humor. We have to provide encouragement and will to the devotees when they are feeling hopeless. El humor de Krishna y no el de Arjuna. Tenemos que proporcionar a los devotos ánimo cuando ellos se sienten sin esperanzas. Therefore, after the entire Bhagavad Gita was spoken over 1 hour, then Arjuna became all ready to fight the battle of Kurukshetra. Entonces, después de que Arjuna habló el Bhagavad Gita, después de que Krishna habló el Bhagavad Gita, Arjuna por 1 hora, Arjuna se animó a pelear. Therefore, the most important service of the association of devotees is to care and encourage. Por eso es que el punto fundamental en el cuidado de los devotos es cuidarlos y animarlos. Krishna was in Dwarka. Krishna estaba en Dwarka. Krishna's very good friend, Sudama, was nearby in a place called Porbandar. El muy querido amigo de Krishna, Sudama, se encontraba en un lugar llamado Purandar. Sudama's wife was very disturbed. La esposa de Sudama estaba muy ansiosa, muy perturbada. What was the cause of her disturbance? Y ustedes saben cuál era la causa de su perturbación. Sudama's wife was disturbed because Sudama was very poor. La esposa de Sudama estaba muy perturbada debido a que Sudama, su esposo, era muy pobre. And that poverty was pinching Sudama's wife. Y esa pobreza le estaba punzando a la esposa de Sudama. They could not even have food. Ni siquiera ellos tenían alimentos. So Sudama's wife told Sudama that Krishna is your good friend, and why don't you go and approach him? Entonces ella le dijo a su esposo, Krishna es tu buen amigo, ¿por qué no vas y lo visitas? If Krishna is your good friend, he will help you and we can overcome our poverty. Si Krishna es tu amigo,
Él nos puede ayudar y podemos salir de la pobreza. Therefore, Sudama decided that he will go and approach Krishna. Por lo tanto, Sudama decidió ir a visitar a Krishna. His idea of approaching Krishna in Dwarka was not so that he will ultimately get some money from Krishna, but his wife can be satisfied. El propósito de la decisión que tomó Sudama no era para ir a pedirle dinero o ayuda a Krishna, sino era para complacer a su esposa. And Sudama's wife's idea was, if we get this uh, help from Krishna, at least my husband will not fast. Y la idea de la esposa de Sudama era, si es que Krishna nos puede ayudar, por lo menos mi esposo va a dejar de ayunar. So Sudama's wife was thinking about Sudama, and Sudama was thinking about his wife. They were caring for each other. Así, tanto la esposa de Sudama como Sudama, cada uno de ellos pensaba en el otro, de esa manera cuidando el uno del otro. But ultimately, Sudama decided to go to Dwarka. Y así al final Sudama tomó la decisión de ir a Dwarka. But he just carried with him few palmfuls of chipped rice. Y lo único que llevó consigo era un manojo de arroz barato. Because he could not afford anything else as a gift for Krishna. He was so poor. Porque él no podía, no podía conseguir nada más que eso para Krishna como regalo, porque él era muy pobre. So Krishna decided that when Sudama entered the palace, Krishna got down from his throne and ran towards Sudama to welcome him. Así, sorry, Prabhu, can you please repeat that part? When Sudama entered the palace, Krishna got down from his throne and ran to receive Sudama. Y cuando Sudama llegó al palacio, Krishna saltó de su trono y corrió para recibir en persona a Sudama. Sushrushaya paramaya pada samvahanadivi pujito deva devena vipra devena devat. Krishna took Sudama's feet in his hand, placed Sudama on his own throne, and started washing his feet. Así Krishna se inclinó ante Sudama, le tocó sus pies y comenzó a lavarle sus pies. And then Rukmini Devi, who was Lakshmi herself, took the whisk chamara in her hand and started offering it to Sudama out of respect. Y entonces Rukmini, que era la diosa de la fortuna misma, tomó una chamara y empezó a abanicar ella misma a Sudama. And as a result, we find that all the residents of Dwarka in the palace, they were astonished to see who's this person. Y como resultado, todos los habitantes del palacio se quedaron completamente sorprendidos y se preguntaban, ¿quién es esta persona? Kuchailam malinam kshamam dvijam damani santatam devi paryacharat sakshat chamara vyajane navai. So he's telling, all of these residents are saying, Kuchailam, why this Sudama, who's looking so poor, wearing all bad clothes, who has not even eaten for many days, what is so great about him that Krishna is giving him so much honor? Entonces los habitantes del palacio se preguntaron, ¿quién es este Sudama que ni siquiera tiene ropa, tan pobre, se lo ve tan flaco que ni siquiera come? ¿Quién es esta persona? ¿Qué es lo que él tiene para atraer tanto la atención de Krishna? So all of the residents in Dwarka, they start discussing with each other that Kim anena kritam punyam avadhutena bhikshuna shriya hinena lokesmin garhitena adhamena cha. Kim anena kritam punyam, what great punya has this Sudama done that the Supreme Lord is personally giving him so much of respect and love? Entonces los habitantes de Dwarka se preguntaban, ¿qué clase de punya ha hecho este Sudama?
que está atrayendo tanto el amor de Krishna y su atención. And at that point, Sudama suddenly gets a doubt. Y en ese momento a Sudama se le surge una duda. Sudama's doubt is, why is a poor person like me being given so much of honor? La duda de Sudama es, ¿qué es lo que una persona como yo ha hecho para recibir tantos honores? No entendía. Maybe Krishna has mistaken and waiting for somebody else to come, and therefore, by mistake, he is respecting me. Tal vez Krishna se está equivocando y estaba esperando a otra persona y se ha equivocado y me está dando todo ese respeto a mí. Maybe there was a mistaken identity, Tal vez hay un error de identidad acá. and Sudama started thinking like this. Y así Sudama comenzó a pensar de esta manera. At that time, Krishna understood Sudama's mind, Y Krishna comprendió la mente de Sudama. and Krishna immediately responded. Y Krishna respondió de inmediato. Krishna said, Sudama, you and me were together in the Gurukul of Sandipani Muni in Ujjain. Krishna le dijo a Sudama, tú y yo estábamos juntos en la escuela de Sandipani Muni en Ujjain. We spent so many years together. Do you remember that? Hemos pasado tantos años juntos, ¿te acuerdas de eso? And at that point, he started sharing with him that actually one day when both of us were there in that beautiful forest, when we had gone to collect firewood, at that time we were caught in the middle of a terrible storm. Y le recordó a Sudama de un incidente cuando ellos estaban en el bosque, fueron a recoger madera para el fuego, ellos And allí fueron atrapados por una tormenta it started raining heavily, y comenzó a llover muy fuerte and everybody was completely bewildered what to do. y todos estaban completamente confundidos de qué hacer ahora. And at that time, Krishna, he looked at Sudama and he said, the water of the flood is rising. En ese entonces, Krishna le miró a Sudama y le dijo, el agua está creciendo aquí en el suelo. And as this water rises, we will be drowned in the water. Mientras más crezca, vamos a morir ahogados en el agua. And therefore, let us try to help each other. Así que tratemos de ayudarnos. So it is described, Vayam Brisham Tatra Nihal Milambubhir Nihanyamana Iva Ambu Samplave Disho Najane Atha Vidanta Grihita Hasta Paribabri Maturaha. So Krishna and Sudama held each other's hand. Así Krishna y Sudama se agarraron de las manos. They also held the sticks of wood they had collected for firewood in their left hand. Y con la mano izquierda agarraron todas las maderas, la leña que habían colectado. Krishna's right hand was with Sudama's left hand, and Krishna's left hand had the firewood, and Sudama's right hand had the firewood. La mano derecha de Krishna sostenía la mano izquierda de Sudama y con su mano izquierda agarraba la leña. Y Sudama con la mano izquierda le agarraba la mano a Krishna y con su derecha agarraba la leña. They had come to the forest to get the firewood. They went back with the firewood. Ellos fueron al bosque a recoger leña y regresaron con la leña. They did not throw away the firewood, their service. Ellos no soltaron la leña, no dejaron de hacer su servicio. They did not give up their mission. No abandonaron su misión. But at the same time, when they found their other missionary is in danger, they helped the other missionary also. Pero a la vez, cuando vieron que los dos misioneros estaban en peligro, se ayudaron entre ellos. To take care only of the mission and forget the missionary is impersonalism. Tratar de solamente rescatar la misión y olvidarse del misionero es impersonalismo.
To take care of only missionary and forget the mission, that is sentimentalism. Y olvidar la misión y solamente rescatar al misionero, eso es sentimentalismo. One should neither be sentimental nor impersonal. Uno no debe ser ni sentimentalista ni impersonalista. One should have the mature balance between the two. Uno debe desarrollar un equilibrio maduro entre ambos. And therefore, Lord Krishna and Sudama both managed to reach back to Sandipani Muni in the morning. Y así ambos, Krishna y Sudama, se las arreglaron para retornar a la escuela de Sandipani Muni en la mañana. They tolerated all difficulties together in the forest. Ellos toleraron todas las dificultades juntos en el bosque. They supported each other in the forest. Se apoyaron uno al otro mientras estaban en el bosque. And in the meantime, they also experienced tremendous amount of support from each other. Y al mismo tiempo, ellos experimentaron un tremendo apoyo el uno para el otro. And therefore, ultimately, they came out of this entire episode successful. Y al final, ellos salieron victoriosos de este episodio. And when they came back, Sandipani Muni was very happy. Así, cuando retornaron, Sandipani Muni estaba muy feliz. Sandipani Muni tells both of them that that disciple who's willing to sacrifice his physical comforts for the sake of serving the Guru, he is very, very blessed. Les dijo, aquel discípulo que está dispuesto a sacrificar sus comodidades para servir al Guru, él es muy, muy, muy querido. The Guru takes care of the disciple's soul, El Guru se hace cargo del cuidado del alma del discípulo and the disciple takes care of the Guru's body and his mission. y el discípulo se hace cargo del cuidado del cuerpo del Guru y de su misión. And therefore, Krishna and Sudama had perfected their lives. Y por lo tanto, Krishna y Sudama habían alcanzado la perfección de sus vidas, Because they give priority to both these types of care. porque dieron la prioridad a estos dos tipos de cuidado, Care for the mission and care for the missionary. el cuidado de la misión y el cuidado del misionero. And therefore, his Guru, Sandipani Muni, blesses Krishna and Sudama by saying that because you have worked so hard to please me, I bless you that you will never ever forget any of this knowledge which I have given to you in the form of scripture. Y así, Sandipani Muni, el Guru, les bendice a Krishna y a Sudama, diciéndoles, debido a que ustedes se han cuidado y han cuidado la misión, nunca se van a olvidar del conocimiento que les estoy dando, que son las escrituras. And therefore, based on these blessings, Krishna was empowered to be able to take care of all his devotees. Y así, en base a todas estas escrituras, Krishna fue empoderado para proteger a todos sus devotos. So then, when Sudama heard all this, then he became convinced, yes, Krishna knows I am his old friend. Y así, al escuchar esta narración, Sudama se convenció de que, oh sí, sí, Krishna recordó que yo soy su viejo amigo. That night, Sudama stayed there. And then Krishna told Sudama, I think you have brought some gift for me. Así, Sudama se quedó esa noche en el palacio de Krishna y Krishna le dijo, Sudama, creo que tú has traído algo para mí. And before Sudama could say anything, Krishna put his hand inside Sudama's bag and took out that chipped rice and ate it. One fist. Y antes de que Sudama reaccione, Krishna ya había puesto su mano en la bolsa de Sudama, cogió el arroz y se lo comió un poco. After eating one fist, he was about to eat the second fist. Después de comer el primer puñado, cuando estaba listo para comer el segundo puñado, It is said when Krishna ate that one fist of chipped rice, the whole universe was satisfied.
Se dice que cuando Krishna probó el primer puñado de ese arroz, todo el Because universo quedó satisfecho. if Krishna is pleased, whole world is pleased. Porque cuando Krishna está satisfecho, todo el mundo está satisfecho. Then when he was about to eat the second feast, Rukmini Devi held Krishna's hand and said, enough, no need. Y cuando Krishna estaba a punto de tomar el segundo bocado, Rukmini Devi le tomó de la muñeca y le dijo, suficiente, ya no se necesita más. Externally, Rukmini Devi was saying, hey, you will get a stomach ache if you eat uncooked chipped rice 2 times. Externamente, Rukmini Devi le estaba diciendo a Krishna que se iba a enfermar si comía ese arroz crudo 2 veces. But internally, Rukmini Devi's biggest concern was Krishna is so satisfied that then when he becomes satisfied with people, I have to give a lot of Lakshmi to them. Entonces, pero internamente, Rukmini, que es la diosa de la fortuna, estaba pensando, Krishna ya está satisfecho y si sigue satisfaciendo más a las personas, yo voy a tenerles que entregar mucho Lakshmi a todos. So Sudama has satisfied Krishna so much just with one fist of chipped rice that all my treasury is empty. Ella pensó, Sudama ha satisfecho tanto a Krishna con un bocado de arroz que todo mi tesoro está vacío, mi tesoro está vacío. If Krishna eats more from Sudama, then Sudama becomes so dear to Krishna, I do not have anything else remaining in my treasury to give because I become bankrupt. Y si Sudama le satisface más a Krishna, yo voy a quedar en la bancarrota porque no voy a tener nada más que dar. So therefore, I will not have any capacity to give anything to Sudama. Therefore, Krishna should not eat the second chipped rice. Así no voy a tener la capacidad de darle nada a Sudama, por lo tanto, Krishna no debería comer otro bocado de ese arroz. And in this way, Sudama stayed that night. Next day, when he was on the way back, Krishna did not give him anything in hand. Así, Sudama se quedó esa noche en el palacio de Krishna y al día siguiente, cuando partió, Krishna no le dio nada en sus manos. On the way home, Sudama was thinking, Shvobhute Vishwabhavena Swasukhena Bhivandita Jagama Swalayam Tata Patham Anubrajyanandita. That Krishna gave two things to me, which is most important for every person in life. Y Sudama empezó a pensar en el camino a su casa. Krishna me ha dado 2 cosas que son muy importantes para la vida de uno. So the 2 factors which make one happy is number 1, respect, and the second is loving service. Así los 2 factores que lo hacen a uno feliz son, primero, respeto y segundo, servicio devocional. So Krishna gave Sudama respect and loving service. Así, Krishna le dio a Sudama respeto y servicio amoroso. And because of these 2 things, Sudama was fully peaceful and happy. Debido a haber recibido ambas cosas, Sudama estaba muy pacífico y muy feliz. And therefore, Sudama was perfectly peaceful and satisfied on the way back to his home. Y por lo tanto, Sudama estaba perfectamente satisfecho en su camino de retorno a su casa. So therefore, as he is thinking about this, he has not received any money from Krishna. Así, pensando así, él se olvidó que no había recibido ningún dinero de parte de Krishna. He had gone there to get money from Krishna. Él había ido para intentar obtener dinero de Krishna. But Krishna never gave any money. Pero Krishna nunca le dio dinero. Still, Sudama is happy. Pero a pesar de eso, Sudama estaba feliz. Why? ¿Por qué? Because Krishna gave the 2 most important assets which all of us are hankering in our relationship. Porque Krishna le dio estas dos cosas tan importantes que todos buscamos en nuestras relaciones. Respect Respeto and loving service. y servicio amoroso.
So, in the association of devotees, if we give each other mutual respect and serve each other lovingly, every devotee will be fully satisfied. Así, en nuestras relaciones con los devotos, si les damos respeto y servicio amoroso, todos los devotos estarán siempre satisfechos. And respect is also of two types. Y el respeto viene de dos maneras. First is social respect. El primero es respeto social. Second is we have to respect the person's skills and give him or her the service according to the skills. Y debemos respetar a la persona, debemos respetar las habilidades del devoto. Y If the devo con yeah, sus habilidades le tenemos que ocupar en servicio. if every devotee is socially respected and his or her skills are respected and they are engaged, then they'll be satisfied. Así, si el devoto es respetado y sus habilidades son reconocidas y ocupadas en servicio, el devoto siempre va a estar satisfecho. And that way they'll make a difference in the people's lives. Y de esa manera, él va a poder marcar una diferencia en las vidas de las personas. When Sudama reached home, he found that here Krishna had given him a big, huge mansion palace. Cuando Sudama llegó a su pueblo, vio que Krishna le había dado una gran mansión, un palacio. And his wife came out wearing all kinds of nice jewelry and clothes. Y su esposa salió de ese palacio vestida con hermosas ropas y joyas. And so at that time, Sudama realized that Krishna has actually helped me without even letting me know. Y en ese momento, Sudama se dio cuenta de que, oh, Krishna me ha ayudado sin que ni siquiera yo lo sepa. So then he starts praying to Krishna. Y ahí empezó a orar a Krishna. Tasyaiva meghasya, he says, Tasyaiva me sauhrida sakhya maitri dasyam punarjanmani janmani syat mahanubhavena gunalayena vishajyatastat purusha prasanga. So he says, Krishna, I am desiring three things from you. Así, él está despidiendo a Krishna que yo deseo tres cosas de ti. I want you to be my well-wisher. Quiero que tú seas mi bien queriente. I want you to be my friend. Quiero que seas mi amigo. I want you to be my intimate, associate. Y quiero que seas mi asociado íntimo. And allow me to serve you in this mood life after life. Permíteme servirte en este humor vida Where I can become the servant of your devotees. Yo puedo volverme el sirviente del sirviente. Mahanubhavena gunalayena vishajyatas. May I become attached to such great devotees. Que yo me pueda apegar a tales grandes devotos. And in this way, Sudama was fully satisfied in his Krishna conscious relationship with Krishna and Rukmini. Y de esta manera, Sudama quedó completamente satisfecho en su relación con Krishna y con Rukmini. So if we serve each other with this kind of respect and loving reciprocation, all devotees will feel satisfied, wanted, and then they will contribute their best to the Krishna conscious society. Así, si nosotros logramos satisfacer a los devotos de esta manera, todos los devotos serán capaces de contribuir con lo mejor que tienen para nuestra sociedad consciente de Krishna. So these are some of the thoughts which I wanted to share with you on devotee care from pastimes of Krishna in the Srimad Bhagavatam 10th canto. Así, esto es lo que quería compartir con ustedes sobre el cuidado de los devotos que se encuentra en el 10º canto del Srimad Bhagavatam. We have 10 minutes for questions. Anybody has any questions? Entonces, vamos a tener 10 minutos para escuchar preguntas, si es que alguien tiene una pregunta. Chaturasma Prabhu tiene una pregunta. Adelante, por favor. Hare Krishna, muchas gracias por la clase, muy bonita. Mi pregunta es, hay enseñanzas fantásticas en la exposición. Sin embargo, hay una parte que me llama la atención sobre la pobreza de Sudama. Y
me gustaría, si por favor podría ampliar un poco más este tema de la pobreza en los devotos y todo lo que concierne en la vida de un devoto. Si podría, por favor, ampliar ese tema. ¿Por qué uno es devoto, uno es pobre, perdón? Si hay relación, cómo conciliar este tema de la pobreza, cuando uno es devoto, etcétera. Esa Okay. sería más o menos mi pregunta. Thank you for your wonderful class, Prabhu. Very nice. I like to ask the following. I'm wondering why the devotees are poor. Why is this like the devotees are kept poor many times? What is the relationship? Can you explain a little bit about that? Well, it is not that devotees are poor everywhere, No es que los but devotos son pobres en todas partes, Krishna wants devotees to realize that the greatest wealth is the spiritual knowledge. solo que Krishna quiere a veces que nos demos cuenta que la mayor riqueza es el conocimiento espiritual. Tvam akinchana gochara, Krishna is obtained by those who are in a mood of humility. Akinchana Gochara, Krishna es alcanzado por aquellos que están en un humor de humildad. So therefore, this kind of spiritual mood is better facilitated when one does not have the pride of being wealthy. Así, este humor es facilitado de mejor manera cuando uno no tiene el orgullo de tener riquezas. So therefore, we should pray that poor or rich, my mind has to be constantly absorbed in thinking how to serve and please Krishna. Así debemos comprender de que seamos ricos o seamos pobres, mi mente tiene que estar ocupada en tratar de comprender a Krishna. Okay? Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Okay, let me see if we have more questions. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta para Gauranga Prabhu? Hare Krishna, yo Prabhu Maturesh, reverencias, Prema Rupa. Jai Prema, Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna, Gauranga Prabhu, Dandavats Pranam. Thank you for your Dandavat, lecture. Dandavat. Yes, how are you? Good, in Argentina. So, Okay. my question is, if you can share with us some practical things about how you develop the culture of devotee care there in Chowpatty and also in Government Eco Village. Entonces mi pregunta es, ¿podría compartirnos algunas cosas, cuestiones prácticas de cómo desarrolló e implementó el sistema de cuidado de devotos, ya sea en Chowpatty como en Government Eco Village? So the first step is that the leaders must focus on it, emphasize it, speak about it. El primer paso es que los líderes allí tienen que enfocarse en eso y enfatizar eso. So Radhanath Swami, way back in the 90s, made a policy that a happy devotee will only stay in Krishna consciousness. Radhanath Swami creó una política en los años 90 que decía, un devoto feliz se quedará en la conciencia de Krishna. If a devotee is not happy and satisfied, he will not survive, he will leave. Pero si el devoto no está feliz y satisfecho, no va a sobrevivir y se va a ir. And therefore, we realize that there are more needs of the devotees than only spiritual needs. Así nos hemos dado cuenta que el devoto tiene más necesidades que solamente necesidades espirituales. So all devotees have emotional needs, physical needs, social needs, and along with that, they have financial needs. Todos los devotos también tienen necesidades sociales, necesidades emocionales, necesidades físicas y también necesidades financieras. And therefore, we created a whole system of what is known as counselor system. Y es por eso que hemos creado todo un sistema llamado el sistema de consejería. It is basically a devotee care system, but which is focused on how each individual can feel cared for in a larger family.
es un sistema de cuidado de devotos donde el devoto siente que está siendo cuidado y protegido dentro de una familia extendida, de una familia grande. And in this way, we try to create small families within the larger family. Y de esta manera hemos tratado de crear pequeñas familias dentro de una familia grande. Because people's individual needs can only be fulfilled in small groups, not in large groups. Y así las personas se pueden sentir parte de grupos pequeños, más íntimos, que sentirse parte de un grupo muy grande. And therefore, we have actually created that facility. In fact, this March, April, or February or March, Bal Govind Prabhu was supposed to come and do the devotee care course in South America. De hecho, en estos meses de febrero, marzo, Bal Govinda Prabhu tenía que volver a Sudamérica para dar el curso de cuidado de devotos. But he could not make it, but we will reorganize it and we will have a devotee care course in 2-3 prominent countries in South America so that devotees can attend that. Pero vamos a reorganizar este viaje después de que pase todo esto para que se den un curso en 3 lugares de países grandes en Sudamérica, un curso sobre cuidado de devotos. Okay. Hare Krishna. We have another question here. Prabhu, somebody wrote from Yes. Maha Andini Radha Devi Dasi. Hare Krishna Prabhu, obeisances. I like to make a question. How can we enliven the congregation again after 10 years of not so good administration where many devotees have left? Yeah. Out of the different types of care, one type of care is also we have to care for our leaders. Bueno, uno de los tipos de cuidados que tenemos que proporcionar es el cuidado de los líderes. So we have to take care of our leaders and train them up and help them, support them. And by that they will also learn how to be successful leaders. Tenemos que cuidar a nuestros líderes, apoyarlos, educarlos, protegerlos y enseñarles a ser buenos líderes. In case you are not satisfied with the particular leadership, then you can approach the GBC there. En caso de que ustedes no estén satisfechos con un líder en particular, pueden acercarse a su GBC. If you are not satisfied with your GBC, then you can approach the National Council. Si usted no está satisfecho con su GBC, entonces puede escalar el problema al Consejo Nacional. So there is some justice system available. Person, we have to learn how to perform. Hello? Prabhuji, you froze. You froze. Can you repeat now, please? Now you're okay. Yeah, I'm saying that. Can you hear me now? Yeah, can you please repeat? I can hear you now. Can you hear me? Yes, I can hear you now. You froze again. You froze again. Yeah. No, my internet connection got changed. Is it okay now? Now it's perfect. Yeah. So basically, I'm saying that whether we are happy or not happy, but we have to work within the system given by Srila Prabhupada as far as governance. A veces tenemos, bueno, estemos contentos o no muy contentos, tenemos que seguir el sistema establecido por Srila Prabhupada acerca del gobierno de ISKCON. And we should try our best to support and assist in whatever be possible. And if we are not satisfied and happy, then we try to work together to find out how to make the improvement. Y tenemos que apoyar a los líderes y si es que no estamos muy contentos, debemos hablar y tratar de encontrar maneras juntos de mejorar las cosas. So therefore, yes, it's a matter of concern, but
if it is something which is affecting the whole community, then the whole community should think about how we can make the changes. Sí, es un problema válido y si esto está sucediendo con nosotros, debemos trabajarlo con toda la comunidad y descubrir cómo implementar cambios. Okay. Okay, thank you, Prabhu. Thank you. Let's see, I think we have another question here. What happened with persons that are not devotees that do not show respect to a devotee? Even when sometimes one harasses his rights. So we need to have a justice system in place so that these kind of deviations can be handled and corrections can be done. Debemos tener un sistema de justicia para poder solucionar este tipo de problemas. Problem in ISKCON is many places, we do not have the legislature and the executive and the judiciary is all one. El problema en ISKCON muchas veces es que no tenemos la implementación correcta de todo esto. Generalmente la persona que hace justicia, el administrador, y es la misma persona. So if the administrator and the lawmaker and the justice provider, everything is one, then it becomes difficult to have proper justice. Así que si es que el que administra la justicia, el que crea las leyes, el que administra, es solo la misma persona, entonces es difícil de establecer justicia, implementar justicia. But we should bring this up to the relevant people and make the changes if required. Así que debemos exponer esto con los líderes apropiados e intentar hacer cambios. So that person behavior, dealings, what the way they speak can change. De tal manera que estas personas puedan cambiar. So I thank you, Mathuresh Prabhu, for giving me an opportunity, and we hope that all of you are staying home and staying safe in this COVID period. Thank you all for joining this morning with me, and Hare Krishna to all of you. Gracias a todos ustedes. Espero que todos se encuentren bien en esta situación de COVID y que estén seguros y protegidos. Gracias a todos por darme la oportunidad. We thank you, Prabhu, for your association. I know you are a very busy person, and I'm very happy that you accepted to be with us for some time today. Thank you. Thank you so much. Best wishes. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Thank Krishna. you very much. Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Muy Krishna. linda tu clase. Gracias. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Thank you. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Reverencias, Prabhu. Pranam. Thank Gracias, queridos devotos. Reverencias a todos ustedes también. Es lindo verlos cada mañana. Mañana tenemos otra clase a la misma hora que será presentada por Kamal Lochan Prabhu. Va a continuar con la saga del Sikshastaka. Así que no se lo pierdan. Imperdible, imperdible. Gracias, Hari Bol. Hare Krishna. Gracias, Prabhu Mathuresh. Hare Krishna a todos los devotos. Hare Krishna, Prabhu Mathuresh. Muchas gracias por las clases. Super. Devotos de Hare Krishna, devotos. Nada, Haribol, Mataji. Hare Krishna, Hare Ay, Prabhu. Inés y Priya, Haribol. Hare Krishna. Ay, Hari Bol, qué gusto. Qué lindo. Prabhu Praladeshvara, Hare Krishna. Haribol, Prabhu, Chatur. Hare Krishna, reverencias. Nos vemos mañana. Haribol, hasta mañana.
Mañana. No, esta es una clase increíble. Increíble. Buenísima, linda, linda, linda.